السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ بغیر کوئی وقت ضائع کیے چلتے ہیں خورشید شاہ صاحب کی پریس کانفرنس میں۔ بحث والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے بھائی۔ وہ انہوں نے ہمیں منایا ہے آ کے وزیر اعظم صاحب نے، اور وہ ہمیں اندر لے گئے ہیں۔ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے، اختلاف رائے تو ہوتا ہی ہے پارلیمنٹ میں، یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی پارلیمنٹ کا حسن ہے۔ اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا کوئی کسی سے جھگڑا ہے۔ یہ جو لڑکا ہے، کیا نام ہے اس کا، وزیر داخلہ نثار ملک، ملک نہیں چودھری، ہاں یہ جو چودھری رحمان ہے وزیر داخلہ، اس سے کوئی چودھری نثار علی خان صاحب، ہاں وزیر داخلہ ہیں وہ کوئی۔ ہاں یہ جو چودھری نثار ہے، وہ رحمان ملک تو ہماری حکومت کا وزیر داخلہ تھے جی۔ وہ ہمیں تو وہی یاد ہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ لینا دینا کیا مطلب شاہ جی؟ وہ وزیر داخلہ ہیں اور آپ کے دور میں وہ قائد حزب اختلاف تھے۔ بھئی یہی تو اس صاحب کو غصہ ہے کہ یہ پہلے قائد حزب اختلاف تھے، اب میں ان کی سیٹ پر بیٹھ گیا ہوا ہوں، اس لیے یہ اس طرح کا موڈ بنا کے پھر رہی ہیں۔ ویسے ابھی تک طبیعت ان کی حزب اختلاف والی ہی ہے، وہ صرف ہم سے ہی اختلاف نہیں کرتے، ان کا اپنی حکومت سے، اپنی پارٹی سے بھی مسلسل اختلاف ہی چلتا رہا ہے۔ وہ تو سب کو پتہ ہے۔ ویسے میں آپ کو نہیں پتا، اندر کی بات میں آپ کو بتانے لگا۔ اچھا جی، اندر کون کون ہے شاہ جی؟ اندر کی بات ہے، اندر اور کوئی نہیں ہے، صرف بات ہے۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کوئٹہ گئے ہیں وزیر اعظم صاحب، یہ اس کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ بھائی یہ گیا نہیں ہے خود، اس کا اختلاف چل رہا ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے بندہ بھی بھیجا ہے اس کو بلانے کے لیے، جاؤ اس کو گھر سے لے آؤ بابا، کو ایسی بات نہیں، ہمارا اپنا بندہ ہے، اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا تو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں، جو اندر کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، وزیر اعظم صاحب کے بندوں نے جا کے اس کے گھر کا دروازہ نوک کیا ہے، اس کو نوک کی آواز آئی ہے، اچھا یہ خود اٹھ کے آیا ہے، اس نے وہ جو تالے والی موری نہیں ہوتی اس میں سے دیکھا ہے کہ یہ تو وزیر اعظم کے بندے ہیں، تو اس نے اندر سے عورت والی آواز نکال کے کہہ دیا ہے میں نوکرانی بول رہی ہوں، اور چودھری نثار صاحب نانے پے نے۔ ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ پھر یہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے بھی موری میں سے دیکھا ہے، اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو دیکھ رہی ہے، یہ دوڑ کے جلدی جلدی باتھ روم میں گھس گیا اور کپڑوں سمیت نہانا شروع کر دیا۔ پھر لوگوں نے جا کے بتایا ہے کہ وہ تو ملتے نہیں ہیں بھائی، تو وزیر اعظم صاحب نے خود فون بھی کیا ہے، ہاں فون بھی اس نے خود اٹھایا ہے چودھری نثار نے۔ اچھا، اور ایسا تیز آدمی ہے، آواز بدل کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس مطلوب اکال کے لیے بیلنس موجود نہیں ہے۔ بھائی وزیر اعظم صاحب گھبرا گئے کہ یہ میسیج تو عورت دیا کرتی ہے، یہ تو بندہ بول رہا ہے۔ وہ گھبرا گئے، شاید ضیاء الحق کی حکومت آ گئی ہے، عورتوں کو سیٹ پہ کر کے بندے لگا دیے۔ تو انہوں نے پھر ایک دفعہ بند کر کے دوبارہ فون کیا، اس کو بھی سمجھ آ گیا غلطی ہو گئی ہے، میں مردانہ آواز میں بول گیا ہوں، تو پھر اس نے زنانہ آواز میں کہا ہے کہ آپ کے پاس مطلوب اکال کے لیے بیلنس نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو شک پڑا ہے، انہوں نے آگے سے ہیلو کہہ دیا ہے، تو آگے سے ایک دم کہتے ہیں بالکل نہیں ہے، میں نے کہہ دیا نا بیلنس نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب بھی سمجھ گئے کہ بھائی یہ نہیں جانا چاہتا، وہ بھی غصے میں اکیلے چلے گئے، سارے پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے بابا، ہم خود تو نہیں کہہ رہے، تو کوئٹے وہ خود نکل گئے۔
تو ان کا آپس میں بھی اختلاف چل رہا ہے. اس کا صرف آپ کے ہمارے ساتھ کیا اختلاف ہے ان کا؟ ہمارے ساتھ بس یہی اختلاف ہے کہ جو بات غلط کہتا ہے ہم اس کے ساتھ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات غلط ہے. سر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اور چودھری نثار کا اصل اختلاف نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہے. تو یہی اختلاف ہے نا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے متعلق بات ان کو خود کرنی چاہیے, ہم کر رہے ہیں. اختلاف ہمارا تو چودھری نثار کے ساتھ اتنا ہی ہے کہ یہ آوازیں بدل بدل کے بات کرتا ہے. کسی جگہ پہ جا کے کوئی اور آواز نکالنی شروع کر دیتا ہے, کسی اور جگہ پہ جا کے کوئی دوسری آواز نکالنی شروع کر دیتا ہے. بھائی کیا ہو گیا ہے؟ وزیر داخلہ اتنے بینڈ کا تو ہوتا ہی نہیں تھا پہلے. اتنے بینڈ کا تو صرف ریڈیو ہوتا تھا. یہ تو ایسا تیز آدمی ہے, ایسی آواز بدلتا ہے. ایک دفعہ اجلاس میں میں نے کہہ دیا کہ بھائی رات تک اب اس ایشو پہ بات ہوگی. ایشو جو تھا وہ حکومت کے خلاف تھا. جب اس نے سنا کہ یہ تو رات تک بات ہوگی تو اس نے ہمیں صرف یہ محسوس کرانے کے لیے کہ رات ہو گئی ہے 15-20 منٹ کے بعد ہی بینڈے کی آواز نکالنی شروع کر دی. ہاں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بینڈا بن گیا. بھئی ہم نے سمجھا رات ہو گئی ہے بابا, کو بات نہیں, صبح بات کر لیں گے. ہم نے اجلاس ختم کر دیا, باہر نکلے تو آگے دھوپ نکلی ہوئی. میں نے بڑا شور مچایا, بھئی واپس چلو دھوپ نکلی ہوئی ہے. مگر لوگ تو پہلے ہی بڑی مشکل سے آتے ہیں گھروں سے نکل کے, وہ دوڑ داڑ گئی ساری. اس کو یہ بھی غصہ ہے کہ بھائی وزیر اعظم کے ساتھ ہمارا بھی اختلاف ہے, اس کا بھی اختلاف ہے. اس کو یہ غصہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان کو کیوں منانے گئے ہیں. بھائی تمہیں بھی تو منانے گئے ہیں. اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی اس میں اپوزیشن کا کیا قصور ہے, اگر وزیر اعظم صاحب نے آ کے ہمارے کان میں کہہ دیا ہے روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں خورشید شاہ, بولو نا خورشید شاہ. واہ جی واہ, اچھا جی پلیز ویسے پلیز ذرا خورشید شاہ. بھئی یہ کیسا آدمی ہے, یہ تو رپورٹر ہے, یہ فوٹو بھی خود ہی کھینچتا ہے. شاہ جی فوٹوگرافر بھی میں آپ ہی ہاں, رپورٹر بھی میں آپ ہی ہاں, ایڈیٹر بھی آپ ہی ہاں, چھاپتا بھی خود ہی ہاں. تو پڑھتے بھی خود ہی ہوگے پھر. نہیں میں ان پڑھا شاہ جی, پڑھا لکھا نہیں. ان پڑھو جی تو شاہ جی. فوٹو کیسے کھینچ رہے ہو, سپیلنگ نہ غلط کر دینا. نہیں شاہ جی وہ تو مینوں آندے نے PHTO. تو ٹی سے پہلے او تیرے باپ نے ڈالنا ہے. وہ جا خدا کے لیے ادھر چلا جاؤ بندے, کیا کر رہا ہے؟ میں پہلے ہی چودھری نثار سے تنگ آیا ہوا ہوں. شاہ جی ایک فوٹوگراف یار آپ شاہ صاحب کو نہیں اریٹیٹ وہ ایک لینا شاہ. یار آ جائیں نا, آ جائیں. اچھا جی بعد میں آپ کا سیشن کروا دیتے ہیں, بیٹھے شاہ جی. حد ہو گئی ہے یار. شاہ جی 2-3 فوٹوਆਂ بنا لیندے تے کی جاندا سی تہاڈا. کیوں بنانے دوں تمہیں فوٹویں؟ عقل کرو یار, رپورٹنگ کرو اور جاؤ بابا. حد ہو گئی ہے, تمہاری اپنی کوئی فوٹو نہیں کھینچتا تو تم دوسروں کی کھینچتے پھرتے. میں نے خود دیکھا اس کی فوٹو بنتے ہوئے. اس کی کسی بندے نے فوٹو کھینچی, کیمرے نے ٹٹول کے کھینچی تھی. شاہ صاحب چھوڑیں ان باتوں کو, یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی تحریک میں آپ لوگ حصہ لے رہے ہیں؟ بالکل حصہ لے رہے ہیں, بلکہ حصہ لے چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ سائیں بلاول نے ٹویٹ کیا ہے عمران خان کے لیے گڈ لک. بس یہی حصہ لینا تھا. اتنا کافی ہے بھئی. اور کیا ٹھوکر نیاز بیگ کھڑے ہو کے تو ان کے جلوس کو بتائیں, رائیونڈ کا رستہ یہ ہے, رائیونڈ کا رستہ یہ ہے, رائیونڈ کا رستہ یہ ہے. حد ہو گئی. شاہ جی ایک بار ذرا پلیز ادھر ہے, ذرا ادھر ہے یہ ہاتھ ذرا. یہ والا نہیں شاہ جی ادھر والا. اور رستہ رائیونڈ کا ادھر ہے, ادھر کیسے کر دوں؟ اگر کوئی جا بھی رہا ہے اللہ اللہ کر کے رائیونڈ تو اس کو بھی غلط بھیج دوں. شاہ جی ایسے ذرا نہیں یہ والا ہی کھینچ نہیں تو کھینچو, نہیں تو رہنے دو. اوہو بہت جی پیج کیسا گیا تھا کو. صحیح میری بات سنو, کیمرہ ادھر رکھ کے میرا ہاتھ پکڑو, تھک گیا ہے. کیمرہ اس کو دے دو, وہ چلائے گا.
वो इतनी देर में तो पेंसिल से फोटो बन जाती है, तुम्हें कैमरे से नहीं बनानी आ रही? अच्छा जी, घर जाके मैं पेंसिल से बनाता हूँ, यहाँ सिर्फ खाके लेता हूँ। उधर ऊपर बैठ जाओ। हद हो गई है, पता नहीं कहां से खटारा कैमरा उठा के ले आया है। भाई तुम इधर आ रहे हो अगर इंटरव्यू के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो कैमरा तो ठीक लाओ। इतना बुरा और खटारा कैमरा। सर जी खटारा ना कहें इसे, बड़ा तारीखी कैमरा ये। क्या मतलब? सर जी पहली तस्वीर इससे पता कौन सी बनाई थी मैंने? कौन सी? जब कैम अली शाह साहब ने पहला हल्फ उठाया था। क्यों झूठ बोलते हो? उस वक्त तो कैमरा इजाद ही नहीं हुआ था। हमारे बुजुर्गों ने हमें खुद बताया था कि सिकंदर आजम की और कैम अली शाह के पहले हलफ की तस्वीर ख्याली है। हाँ तो वो ख्याली तस्वीरें इसी कैमरे से खींची हुई हैं। क्या मतलब? जी मैंने बताया तो है कि मैं इससे सिर्फ आइडिया लेता हूँ, फोटो जाके पेंसिल से घर बनाता हूँ। तो पता कैसे चलता है कि तुमने आइडिया ले लिया है? आप घबराए ना, जब मैं आइडिया ले लेता हूँ ना तो मुंह से क्रिच कर देता हूँ। क्रिच। जुनैद साहब आप बताएं, इसको आपने क्रिच करना है या मैंने करना है? हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है जश्न आज़ादी की खुशियां मनाता हुआ हमारा फीका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी 2 दिन। एक मिनट जरा ब्रेक लगाओ, पहले जरा तारुफ करवा दो। ये तुम्हारे साथ आज कौन आए हैं? ये हमारे मलक साहब हैं। अच्छा, जिन मलिक साहब का तुम जिक्र करते हो, जिनकी फैक्ट्री में तुम काम करते हो। नहीं, ये तो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, जिनके गाड़ी एसी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, बताया तुमने, बताया। वो हाजी साहब की फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ। अच्छा। ये मलक साहब हमारे मोहल्ले में रहते हैं ना, तो मैंने इनको बताया, इन्होंने सारे मोहल्ले के बच्चों को झंडियां लेके दी हैं। इन्होंने अपने कोठी के ऊपर भी बहुत बड़ा झंडा लगाया है। ये मुझे कहते थे कि तुमने ध्यान रखना, किसी ने अगर झंडी फेंकी ना नीचे तो मुझे बताना, मैं उसको मारूंगा। परचम की बेहुरमती होती है। कहते हैं ये शौक होते हैं, मुंडे खरीद लेते हैं बाद में, इनको पता नहीं है कि मुल्क के झंडे को किस तरह इज्जत के साथ पकड़ के रखते हैं। क्या बात ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये आपका वैसे बहुत प्यार भरे अंदाज में जिक्र करता है, कहता है कि आपने हमेशा मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया। ਉਹ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ। क्या कहते हैं? फायरिंग हो गई है। कह रहे कि तुम मासूम और सादा से बंदे हो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें भूख लग जाती है, और क्या है? रोटी भी खिला देते हैं, सारे मोहल्ले के बच्चों को खाना भी मेरे साथ होता है। सबको कहते हैं कि कोई बात नहीं, सारे खाओ रोटी। अभी भी कह रहे थे कि 14 अगस्त को भी सारे मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करना, सबको रोटी खिलाएंगे। नहीं, देग पकाएंगे, देग। हाँ, देग भी पकाते हैं, शबरात वाले दिन भी देग पकाते हैं जी। हाँ, फिर सारे मोहल्ले के लड़कों में तकसीम करते हैं, अपने नौकर नु कहने ले सब नु वंड देग। जबरदस्त। ते आप भी फिर उधरों दी होके लाइन च खलो जाना। कुछ खुदा का खौफ करो। कहते हैं मैं भी खान देने। ਉਹ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ। ते फिर तुसी अपने नौकर नु क्यों मारिया सी कि मैनू क्यों थोड़े दिते नहीं? ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ। सही बात है, कहते हैं कि मैं खुद देखता हूँ कि इसने अच्छा पकाया कि नहीं। जो मैं खुद खाता हूँ मैं वही दूसरों को भी खिलाता हूँ। अभी इन्होंने अपने बच्चों को झंडियां लेकर दी थी ना, तो फिर सारे मोहल्ले के लड़कों को लेकर दी। मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि तुमने सही परचम थामा हुआ है हाथ में। क्या बात। वरना आजकल 14 अगस्त के मौके पे जो जिस तरह की झंडियां बाजार में आ जाती हैं, नीली पीली रंग बिरंगी, वो बिल्कुल गलत है। और तुम्हें एक बड़ी मजेदार और दिलचस्प और तुम्हारा दिल खुश कर देने वाली बात बताऊं। कौन सी? ये जो तुमने परचम, खूबसूरत परचम हाथ में थामा हुआ है ना, ये पूरी दुनिया में इस वक्त अपनी खूबसूरती और अपने मीनिंग्स के हवाले से दुनिया में 5वें नंबर का परचम है। बिल्कुल सही। और हमारा परचम है, हमें तो प्यारा लगेगा ही।
नहीं, हमें तो लगता ही प्यार है बीइंग पाकिस्तानी, लेकिन ये दुनिया में 5वें नंबर पे जो डिक्लेयर हुआ है ना परचम, ये किसी वजह पे मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा। बाकायदा ये जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, जो फैशन हाउसेज हैं, वो सर्वे करवाते हैं हर साल इस पे। जो ड्रेस डिजाइनर्स हैं बड़े बड़े फैशन हाउस, वो इस पे देखते हैं और लोगों से पूछते हैं, और लोगों से जब पूछते हैं ना इसके बारे में, तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जिस मुल्क के लोगों से राय ली जा रही है उनसे उनके मुल्क के परचम के बारे में राय नहीं ली जाती, ताकि गैर जानिबदारी बरकरार रहे। तो ये परचम पिछले साल अपनी खूबसूरती और मानवियत के हवाले से 8वें नंबर पे था, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वें नंबर पे। माशाल्लाह। अच्छा बाबूजी, ये जो हिंदुस्तानी तिरंगा है ये कितने नंबर पर है? 10वें नंबर पे। हम 391 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे हैं, और हिंदुस्तानी परचम जो है वो 218 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पे। हमारा 5वां नंबर है खूबसूरती में और उनका 10वां। हाँ जी, मलक साहब ने भी जब सबको झंडे ले कह दिए थे ना, तो कहते थे कि मैं कई मुल्कियां विच फिर के आया हूँ, मगर हमारा परचम सबसे सोना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम बाज़ औक़ात गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा कर जाते हैं इस परचम के हवाले से। इसके ऊपर इलामा इकबाल और कायदे आज़म की तस्वीर छाप देते हैं, जश्न आज़ादी मुबारक लिख देते हैं, रंग बदल देते हैं, और इसके साथ पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। फिर 14 अगस्त के बाद मुख्तलिफ अंदाज में इसकी बेहुरमती के मुर्तकिब होते हैं। होता है पाँव के नीचे झंडियां आ रही होती हैं, लेकिन जिंदा कौमों का शार ये नहीं है। जिंदा कौमें देखती, मतलब 2-3 मुल्क ऐसे हैं जो मेरी नज़र में है कि जहां पे कौमी परचम के साथ हल्की सी छेड़छाड़ भी, मामूली सी तब्दीली भी, इवन रंग के जो उसका शेड होता है उसकी तब्दीली पर 3 से 5 साल कैद है। ब्राजील में है, अल्जेरिया में है। फीके को बड़ी मोहब्बत है जी अपने झंडे से। मुझे अम्मा ने मारिया छी। क्यों? एक दफा मैं दौड़ रहा थी ना, चानी होड़ी खेल रहे थे तो मेरे से चंडी गिर गई थी। तो अम्मा बाहर बैठी हुई देख रही थी। अम्मा ने फिर मैनू कुटिया, कहती है बदतमीजा, झंडे को तो ऊंचा करने के लिए जान कुर्बान कर देते ले साडे जवान फौजी, तो तुमने क्यों फेंक दिया? मैंने क्या, मैंने फेंक क्या नहीं, मेरे से गिर गया था। फिर अम्मा कहती है कि अपने मुल्क से जो प्यार करता है ना, वो अपने झंडे से भी प्यार करता है। तुम्हें अपने मुल्क से प्यार नहीं? मैंने कहा बड़ा प्यार है जी फीके को अपने पाकिस्तान से। होना चाहिए। हाँ जी, मल्ले जे मुंडे ने कहता कि इंग्लैंड मैच जीत जाएगा तो पाकिस्तान हार जाएगा। फीके ने फड़ लिया उन्होंने, फिर अच्छा फिर छड़ देता। क्यों? वो पाकिस्तान हार गया सी ना मैच। तो अब्बा कहते हैं गेम है, कोई बात नहीं है, कदने हार नहीं होता है, कदने जितना होता है, पर पहले क्यों कहती होती थी फिर हार जाएगा पाकिस्तान? अपने प्यार के साथ मुल्क के तो को इंशाल्लाह जीतेगा। और सर जी, फीका तो इतना पक्का पाकिस्तानी है, ये इंडियन फिल्म नहीं देखता। हम क्यों देखे? मैनू छाना लेके आया जी फिल्म, कहते एदे चोहे गाए चिट्टियां कलाइयां वे। अच्छा, मैं कहा मैं नहीं वेखनिया भावें चिट्टियां कलाइयां ले, मैं मलक साहब दियां कलाइयां वेख लांगा, मैं चिट्टियां कलाइयां यार यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। परचम की कदर या अहमियत का अंदाजा तो उसी वक्त ही होगा जब आप एक आम आदमी को इसका मतलब और मफहूम समझाएंगे। आम आदमी वो होता है जो आम खाता है। एक दफा मलक साहब आम खा रहे थे तो हमें कह रहे थे मैं भी आम आदमी हुई हूँ, मुझसे डरा ना करो तुम लोग। कहते मैंने बड़ी मेहनत की हुई है जिंदगी में। मलक साहब के एक दोस्त ने बताया था कि मलक ने बड़ी मेहनत की थी हुई है। ये बेचारा तो 2-3 साल गूंगा बन के लारी अड्डे मांगदा भी रहा। यार वो मुश्ताक मजाक कर रहा सी, मैं तो भार चुकदा रहा होते, मेहनत करता रहा लारी अड्डे। हाँ, कहता है इन्होंने इतनी मेहनत की हुई है
پھر جا کے اللہ نے کامیابیاں دی ہیں. ملک صاحب اسی لیے کہتے ہیں کہ توانوں کی پتہ ہوئے اس ملک کی اہمیت کا، اس پرچم کی اہمیت کا. جی بالکل، ہمارے پرچم کی بہت اہمیت ہے اور لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. اب ترکی اور پاکستان کے پرچم میں صرف اور صرف چاند تارا ملتا جلتا ہے، لیکن کلر بہت ڈیفرنٹ ہے. لیکن دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ 30 سے 35% جو جھنڈیاں بنتی ہیں مختلف رنگوں میں، ہاں جی، وہ ہم ترکی کے جھنڈے کے ساتھ ملا دیتے ہیں اپنا جھنڈا. اس کا کیا رنگ ہے؟ سرخ رنگ میں ہو تو اس پہ بھی چاند تارا ہے. چاند تارا ہے جو ترقی کی علامت ہے. اسی طرح انڈونیشیا اور موناکو کا جو پرچم ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے، بالکل ایک جیسا ہے. مطلب آپ دیکھیں گے تو بالکل آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ دونوں میں فرق ہے. اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک طویل عرصے تک یہ تنازع جاری تھا کہ آپ اپنا پرچم بدل لیں. وہ کہتا تھا جی آپ اپنا پرچم بدل لیں. وہ تو اپنے 14 اگست پہ ایک دوسرے سے چنڈے بھی لے لیتی ہو. 14 اگست کہاں سے آ گئی؟ ساری دنیا کے جشن آزادی 14 اگست کو ہوئے اس کے نزدیک. پھر الٹیمیٹلی دونوں ملکوں کے درمیان یہ طے پایا کہ موناکو چونکہ چھوٹا ملک ہے، انڈونیشیا بڑا ملک ہے، اس لیے اس تنازع کا حل یہ نکالا گیا کہ موناکو اپنے پرچم کا سائز چھوٹا کر لے، اچھا کیونکہ وہ چھوٹا ملک ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے بڑا سائز اور چھوٹا سائز؟ بالکل، سائز بھی ہوتا ہے، رنگ بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہے. ہر قومی پرچم کے مختلف ایس پی اوز ہیں، مختلف پروٹوکولز ہیں جن کو کم از کم ہمیں اوبے کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ ہم لگا دیتے ہیں، سرکاری دفتروں میں لگے ہوتے ہیں پرچم، اور پھر 14 اگست کو لگے ہوتے ہیں، بعد میں کٹے پھٹے پیروں میں آ رہے ہیں. پہلے بھی ذکر کر چکے. ملک صاحب ہے تواڈے باغ دے وچوں آلو بخارے توڑ دا جی. ملک صاحب نے اپنے گھر کے اندر باغ میں آلو بخارے لگائے ہوئے ہیں نا، تو یہ توڑ دیندا ہے جیڑا ہے. تم بھی تو توڑتے ہو. تم بھی تو توڑتی ہو. میں نے ایک ہی دفعہ بس توڑیا تھی تو اس وقت تو ملک صاحب نے مجھے مار بھی لیا سی. کوئی کو بوٹا لایا میں کتنے توڑ دینے دیتا ہوں. ملک صاحب کہتے ہیں یہ بہت آلہ آلو بخارا ہے. کہنے نے پتڑے دیتے میرے نال بہت کالے آلو بخارے لگتے. ٹھیک ہے، کالے آلو بخارے میٹھے ہوتے ہیں. ملکوں کے گھر امبلی کا بوٹا بھی لگیا ہوا ہے، وہ کھٹی ہوتی ہے. اور کوئی اور گل دس میری، بوٹے دسی جاننے ہیں. ملک آ کے مالی ہیں میں. اور کیڑی ہو؟ اور کیا بات بتائیں، آپ خود بتا دیں. ملک صاحب کے گھر اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، اب تو 3 لگ گئے ہیں. ملکوں نے جب پہلا اے سی لگوایا تھا نا تو پٹھا لگوا لیا تھا. گرم ہوا ان کے کمرے میں جاتی تھی تو ٹھنڈی باہر. تو ملک صاحب 10-15 دن بعد چاچی کو کہتے ہیں نسڑین جدوں دا اے سی لوایا میرا رنگ ہی سڑدا جا. چاچی ہونی کہندے نے خیری صلاح جدوں جنج لے کے آئی چھو تو کدو تسی ڈونلڈ ٹرمپ لگ گئے چھو. ٹھیک ہے. چاچی کہتی ہے ویسے ملک صاحب مینوں بھی گرمی لگ دی ہے، اسی کہو جیا اے سی لوا لیا ہے. ملک صاحب نے پھر باہر جا کے ویکھیا تے ٹھنڈی ہوا باہر نکل رہی تھی تے اگے گلی دے منڈے بہ کے تاش کھیڈ رہے سی. ملک صاحب نے انہاں نوں پھڑ لیا، کہندے نے پتر ہونا اس مہینے دا بل تسی ہوئی دیو گے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا یار، ایک آج کل سٹوڈنٹس کے داخلے دوخلے ہو رہے ہیں، ریزلٹ نکل رہے ہیں، تو ایک سٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے، اس کی طرف میں حکمرانوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. کروائیے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے ڈومیسائل، جسے سکونتی سرٹیفکیٹ کہتے ہیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں یا اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے ہوتا ہے یہ، یا ملازمت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اچھا یہ سٹوڈنٹوں کو کہتے ہیں جی جاؤ جا کے ڈومیسائل لے کے آؤ. یہ ڈومیسائل اس وقت بنتا تھا جب بے فارم کا وجود نہیں تھا، جب برتھ سرٹیفکیٹ نہیں تھے بنتے، نادرہ والوں کے شناختی کارڈ نہیں تھے بنتے، اس وقت یہ ڈومیسائل بنتا تھا. اب ایک طرف یہ کہتی ہیں جی کہ آپ جب ڈومیسائل بنوانے جائیں تو کہتے ہیں جی بے فارم لے کے آئیں، برتھ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں.
उस पे सारा कुछ वही लिखा होता है जो डोमिसाइल पे लिखा होता है। बिल्कुल। यार आप बे फार्म और जो आपका है वो ये अपना क्या उसे कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, ये बहुत है आपके पास सबूत के लिए। जी। ये एक बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ का रहने वाला है। अब 1000-2000 का मुद्दा एक स्टूडेंट के ऊपर आप और डाल देते हैं कि डोमिसाइल भी बनवा के लाए दाखिला लेने के लिए। एक तरफ ये कह रहे हैं जी कि हम तालीम को आम कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन खर्चों की तरफ ये क्यों नहीं तवज्जो देते? डोमिसाइल किस लिए कह देते हैं लेके आए? सही। खत्म करें डोमिसाइल को दाखिले के लिए। कम से कम जो तालीमी इदारों में दाखिले के लिए डोमिसाइल की शर्त खत्म करनी चाहिए। मुलाजमत के लिए शायद उसकी कोई कानूनी आईनी पेचीदगियां हाँ जी, हाँ जी, क्या है आज की पहली खबर? जी, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तहरीक एहतसाब और तहरीक कसास में भरपूर शिरकत का ऐलान। APML के मरकजी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अमजद। बस ही बस छोड़ दें, अब नहीं बचती, अब गवर्नमेंट नहीं बचती। आल पाकिस्तान मुस्लिम यही लीग तो- परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी में बहरहाल नहीं बचती यार, अब गवर्नमेंट नहीं बचती। ओए सवाल मेरे ही था। अमाल का। और डॉक्टर अमजद और अहमद रजा कसूरी साहब ने मेरा ख्याल है ये प्रेस बयान कॉन्फ्रेंस ओए, की है, हाँ जी। ओए, ओए। जब 50-50 लाख के जुलूस लेके आएंगे ना दोनों, फिर तुम्हें पता चलेगा। 50 लाख से ਵੱਧ जाने कम तुम देख लेना। एक तो उसमें होना है डॉक्टर अमजद, दूसरा होना है अहमद रजा कसूरी, तीसरा होना है डॉक्टर अमजद, चौथा होना है अहमद रजा कसूरी, पंजवा होना है डॉक्टर अमजद, छठवां होना है अहमद रजा कसूरी। ये तो बहुत लंबी लाइन है। इसको तो आप उतना बढ़ा सकते हैं जितना एक बादशाह को कहानी सुनाते हुए वजीर ने बढ़ाया था। बादशाह ने अपने वजीरों से कह दिया ना कि लो जी मुझे लंबी तरीन तवील तरीन कहानी सुनाओ। बड़े वजीरों ने टेरे लगाए कि 4 घंटे बाद थक गया, को 5 घंटे बाद थक गया। एक वजीर से आना था, उसने कहा लो जनाब स्टोरी यूं शुरू होती है कि एक चीनी का गोदाम था, वहां पे पड़ी हुई थी एक चीनी की बोरी। एक चूंटी उधर से गुजर रही थी, उसको पता चल गया, उसने बोरी में से एक चीनी का दाना खींचा और तुरंत के अपने घर ले गए। उधर से जाकर उसने दूसरी चूंटी को भेजा, वो आई, उसने दूसरा दाना निकाला और कार ले गई तुरंत के। फिर तीसरी चूंटी आई, उसने तीसरा दाना निकाला, कार ले गई। फिर चौथी चूंटी आई, फिर चौथा दाना चलो निकाला। आगे भी अब कहानी चलाओ यार। बादशाह ने भी यही कहा था, उसने कहा भाई जी पहले बोरी मुकेगी तो फिर कहानी आगे टुरेगी। तुम देख लेना ये डॉक्टर अमजद ने और अहमद रजा कसूरी साहब ने। भाई मैं बहुत ही बात नहीं करता, कसूरी साहब यही ना कह दें तुम गद्दार गद्दार गद्दार। अपनी ये तो अपने हाथ होती है। ये तो वाकई खतरनाक बात है सर जी। गवर्नमेंट बचती नजर नहीं आ रही ना। चलो चाहे थोड़ी बचत है मुझे दे देना। जी, पाकिस्तान में मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद कम हो गई। मजमूई आबादी में 10 करोड़ 9 लाख मर्द और 9 करोड़ 30 लाख औरतें हैं। शाबाश जी। या बेटे इस तरह की खबर हो भी तो गोल कर देते हैं। पहले नहीं खवातीन मान ऊपर से उनको बता रही है कि खवातीन की तादाद कम है, ताकि दोस्त हमारा बेचारा कर जाए तो जाते ही परजाई कह दे बंदे बन जाओ तो उनको होर लबड़ी भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ औरतों की तादाद कैसे कम हो गई, सिर्फ एक मेरी बेगम मेके गई है। वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, जिसकी भी बेगम मेके गई हो ना, उसे यूं ही महसूस होना शुरू हो जाता है कि औरतें बहुत कट हैं। और वो एक ही करमाली वापस आती है तो महसूस होना शुरू हो जाता है यार बहुत औरतें ने दुनिया भरी पड़ी है औरतों। नहीं, असल में इनको महसूस हुआ है, इन्होंने गिनती नहीं की। वरना तो आप किसी कपड़े की दुकान पे चले जाएं, स्टोर पे चले जाएं, किसी शॉपिंग मॉल पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको औरतें ही औरतें नजर आती हैं। होता कुछ यूं है कि जो मर्द है ना, ये 3-4 बैठे हो ना तो बातें इस तरह की करते हैं कि 10-12 और आ जाते हैं। और खवातीन की तबीयत ऐसी होती है कि 10-12 भी बैठी हो तो 5 मिनट बाद अला महलू में दे के घरों करी चली जाती है। खवातीन ज्यादा कली कली फिरती है, मर्द मजमे लगा लगा के बैठते हैं, इसलिए महसूस होता है कि यार बहुत मर्द ने भाई बहुत मर्द। जी सुने, चीन के जोंगकिंग में एक स्टोर के सेल्समैन को अनोखी सजा। सेल का हदफ पूरा ना होने पर कच्चे करेले खिलाए गए। सजा के तौर पे कच्चे करेले। एक मिनट जरा खड़ो जा भाई बस ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਲਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾ ਜੁਨੈਦ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ
कैसे शौक ने सजा के तौर पे करेले खुआउंदे ऐसे अताई लोग देखो जरा गौरी साहब ਕੌਣ ਲੋਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨੋ ਬਰਾਊਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ ਪਾਓ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌੜ ਮਾਰੋ ਦੀ ਫਿਰ ਕੌੜ। ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਓ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਾਂ ਸਜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਤੇਰੇ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 100ਵੀਂ ਪਲੇਟ ਤੇ ਵੀ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ करेले देखो सजा के तौर पे ਨਾਲ इस्तेमाल ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਲਾਈ ਹੋਵੇ हाय 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 जिन लोगों को करेले की अहमियत का नहीं पता वो जितनी मर्जी चीजों को टार्च लगा ले हम नहीं मानते भाई कच्चे करेले का है वो जी भावे कच्चा करेला है कादे ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਲਿੱਤਰ ਲੈ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ बेताला होके ताला बना लिया ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ ਖਾਸਾ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਪਟੇਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੱਡ मैंने नहीं लिया, मैंने एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रही है ਹਲਕੀ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ हाय 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 बड़ी डींगी सीधी मुखबरियां हैं इसलिए हर तरफ सप पेरा क्या बात इंतहाई दिलचस्प मुखबरियां दोनों छोड़ रहा हूं तो मैं हैरान हो जाऊंगा कि ये किथे किथे तेरा मुखबर खजल होता है क्या बात है लो जी शाहरुख एक्टर साहब जो है इंडिया के अच्छा मुखबर बताता है कि इंग्लैंड गए हुए थे अच्छा वहां पार्क लेन एक इलाका है जहां पे इनका अपना बड़ा बड़ा सारा घर है उधर कहीं चले गए हैं अंग्रेजों का मुल्क खैर उनको तो अपने मुल्क में भी ऐसी रोक टोक नहीं मगर उधर मेरा ख्याल है अंग्रेजों की वेखा वेखी जरा ये आधा ड्रिंक कर बैठे हैं टोन हो गए हैं जब टुन के बाद टुन 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 हुए ना तो दरवाजा खोल के गालियां देते हुए बाहर निकल आए अच्छा अब उनके साथ हर वक्त गार्ड होते हैं चूंकि अरबों रुपए का बिजनेस उन पे लगा हुआ है इंडिया फिल्म इंडस्ट्री का गार्ड भी साथ बाहर निकल आए हैं पहले तो उन्होंने गार्डों को गाला गुला कटिया है कि तुसी किधर अंग्रेजी में निकाली है इसलिए मैं बता नहीं सकता लो जनाब जब उन्होंने गाला गुला कटी है गार्ड थोड़े से फासले पे हो गए हैं कि साहब गर्म हो पिया मगर ड्यूटी है उनकी जाना तो उन्होंने साथ है लाजी उधर से ऐसे डोलते शोलते ऐसे ऐसे करते कराते ना अपनी तरफ से फिल्म की शूटिंग भी जेल में डाल ली होगी सीधा चले गए हाइड पार्क हाइड पार्क सब जानते हैं लंदन में एक ऐसा बाग है जहां पे जाकर जो मर्जी जिसको मर्जी कहो कोई पूछने वाला है यानी कि लाइव देवदास कर रहे थे लजी हाइड पार्क जब चले गए हैं तो वहां पे बैठ के सिगरेट लगाने शुरू हो गए उस दौरान मुखबर बताता है कि कोई इंडियन खतून थी जिसने आके सेल्फी बनानी चाहिए है उनके साथ पहचान लिया उन्होंने कहा हो भैया देवदास कितने निगाह पे वो करीब आई है उन्होंने कहा देवदास Am I make a selfie with you? उसको भी आगे से बदतमीजी से काफी उन्होंने चाटा चूड़ा और गंदी जबान भी बोली मुखबर बताता है कि इतने में उनके फोन की बेल हुई है वो फोन निकाला उन्होंने अब वल्ला आलम घर से परजाई फोन कर रही थी या क्या चक्कर था फोन देख के तो फिर फोन को गालियां देनी शुरू हो गए योर योर से और उसके बाद फोन मारा योर से नीचे फोन जो है ना जी वो बेचारा खुल खल गया या टूट गया वो बैटरी वोटरी उसकी उतर गई होगी गार्डों ने आगे हो गए फिर फोन पकड़ के जोड़ा जोड़ा उन्हें कहा भाई ना करो तेरी मेहरबानी है काका देवदास जान दे तेरी खैर हुए ना कर इस तरह काफी रौला रूला डालते रहे हैं फिर बड़ी मुश्किल से गार्डों ने खींच थरू के वापस कर खड़िया है ये तो है एंटरटेनमेंट मुखबरी डिश 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 अब ये रहा एक कानूनी मुखबरी भी सुन ले वाह रे वाह पंजाब की पुलिस ने आपको पता ही है काफी सारे अफसर जो हैं वो डाउनफॉल कर दिए उन सब के ओहदे वापस कर दिए जिनको तरक्कियां दी हुई थी उन्होंने किसी कारनामे पे या किसी वजह से वो सारे ही पहले ही दुखी फिर रहे हैं उनमें
मजेदार बात यह है कि जो पुलिस का बैंड है ना, उन बेचारों की भी तनज़लियां हो गई हुई। उनको किसी फंक्शन में अच्छा गाना सुनाने पे, किसी को अच्छी धुन बजाने से तरक्कियां मिली हुई थी, उन सब की भी तनज़लियां हो गई हैं। अब उन्होंने बाजे आगे रखे होते थे और बैठ के बादों दे रहे होते थे। मुखबर बताता है कि ये कुछ दिन पहले चूंग जो पुलिस का कॉलेज है, ट्रेनिंग सेंटर है, उधर को फंक्शन था जहां पे आईजी पंजाब भी गए हुए थे। अच्छा। उधर जो पुलिस का बैंड है उन्होंने कोई धुन बजाई है। मुखबर तो अब यही कहता है कि उन्होंने दिलों में जाई है, कोई ऐसी बात की नहीं, मगर शायद किसी शरारती बंदे ने या आईजी साहब भी वाजा समझते ही हो, उन्होंने खुद ये महसूस किया कि इन्होंने धुन बजाते हुए बीच में मुझे को गाली गलोच भी की है। अब ये नहीं मुझे समझ आई कि वाजे के जरिए कैसे इस तरह की बात की जा सकती, कोई इस तरह का कुछ किया है उन्होंने। आईजी साहब को महसूस हुआ कि इन्होंने को गलत बात की है जरूर। लो जी, आप हंसी रोक नहीं पाएंगे। आईजी साहब ने गुस्से में पुलिस का सारा बैंड जो है ना जी, उसको सस्पेंड कर दिया। जी, सारे खान साहब उथे मुअत्तल होए, धुप्पे पे बेचारे। नहीं, सीरियसली सिर्फ शक पड़ने पे? जी हाँ, सुनो तो यानी सही। म्यूजिक को ट्रांसलेट भी नहीं किया? यार सुनो तो सही है, तो मुखबरी कोई ऐसे हौली मुखबरी नहीं है, बड़ी मजे की है। लो जनाब, फिर किया क्या उन्होंने, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, कैमरे शैमरे चल रहे थे। आईजी साहब ने उस रिकॉर्डिंग को किसी फौजी बैंड वाले अच्छे म्यूजिशियन को दिया, जो म्यूजिक को समझता था। उन्होंने कहा कि ये सुनो और महसूस करो कि इसमें कोई सजे खब्बे वाली बात तो नहीं हुई। उन्होंने सारा वो गाना धुन सुन के उनको कहा कि नहीं हजूर, उन्होंने सच्ची धुन बजाई, गलत बात उन्होंने बीच में कोई नहीं की। फिर कहीं जाके आईजी साहब ने उन सब को बहाल किया है। अब बेचारे जहाँ पे डिगे पड़े हुए थे, उठ के वहां से कोई दही लेने जा रहे हैं, कोई बेचारा चने लेने जा रहा है, कोई कुलचे लेने जा रहा है, और दिल में कहता जा रहा है कि लो जी, ऐद की आईजी जिथे भी होया ना, सिर्फ कौमी तरह नहीं बजावांगे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।